لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين gambana khuna tari gambi sara gambia gambana khunum bon kam masrenta susere yow da kaskuni khadaga ngado mesubun Uthman ani sifture Allah do tawo dingranya tujere gambia otollo no xanne wara khay naga tuindi nan to da xawa do me rondo kiye nyango da xana ga hamenga oda ka hokke men bron so konye yugundo ya xaro lemon ndo qirso odo wonen kunyi Mahamar Jula Touré ugatna da ngani B52 odo xanne waranga si watu Traoré oda xaskunyi agana drogoto de sahare suga lara batano limunga kenne gase hekei kenga he sahare tana suntano jokku sere suntano sonin konga da serebe wari kome anji kuke ga sikki iga mundan na nyahore tuwago suntano sonin konga di kitenyo mi serebe gati kunda wari kome nyai antuwago ke ga sikki ikunga mundan na nyahore wakadhalika ana abure sunta kitene sonin konga di kitenyo mi serebe igatan ni kome nyai ikunga mundati na bure nyana magana nyahore antano kendi jaga harmare me su hora hunto wani memaga nandu nya kome to wani memaga nandu nya hore ato wani memaga ogana keko inati kendi kado soronna me mania odo soronna me hube kenni iga sigida naka nanti he Mahamar Jula Touré da fatam fanti nya kubita danginto ada marana nchu kharangundi gajange kenye menati kandi kanne yala khamaga to da komoni ba ona kenya gajange nga o kudalla o diga menga ken kamman tigella gana nyuga gajanga do kenya yi ono boga sinu cha konne gajange nyemeya bori kenda ni karanu yugono wano kunta konno ag kubeni mega konno asorona lokidi ka oga kebetu oga sago kebe haramare men nankri ho yanga he kebe kasa unden tayi meson do men niga nkille kebe ya masagai kenda torondi niyo serenna magan kiri hoyi meide kanan pai hoyi nan chaga yanni kebe anga hekebe ken torondini oro sagane diga mekei serenna kiri hoyi kason do meke de sa unten tay gan kili kebe ama sagai oti kenta torondini serenna magan kiri hoyi men nan pai tay kasa unten ngai nan tiga mpaini ti kebe anni kenya yanka hekenga ken torondini kenga he odo hullu ngana ge monati jettu ko fala nangoika onati hutampullu kusuda khasuni hayano nyai anna koni khirsenda anasoi anna koni lemenenda anasoi man gane ga soini diga meki ganda torno kenga he nan desere ngani hayana diga murenya niyo man gane ngana tidangani hayana diga meki ganti torno awatu anke mbega konno antaba kanchondo mekedi kiani diga menga anti torno kiani yogatina hoko serenda aga hekebe ka watu nan tantaba kanchondo mendi enta torondini kana serempa eti komaho na wara komon palasi nga komahe haranga magiri kome hakala ntenda kian torondini awasonin karaga jangen rokeide kaga kahiya ka hosudi agadi gada fofo turu hamidu na ta sugiya agana nyi komo palasi no kuwai agai mena kadu wari komo ngai gana wari komo odalla ke diga me konno
gajange kesuna do ke ku debudi odo akin tarinka koina kortende kesuna do kuwa ku debudi digame be go maka kama sakiyani aka kibare na kay meno maka nafiri hilla kapana sere maka sago kunga de digambane antira kendi Allah to dangani hilla kapanon kibarandi kayfa wa in yadhharu alaykum la yarqabuna fikum illan wala dhimma يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون التي كيف كم غاني كهلا كبانو كندو أغسق كوي كمغو أغادو كون الله دون كين كوي كمغو كو برم بالله وإن يظهروا عليكم أغادي غامي هوتنو كبي كونا غانا تاغانا غانندي إغانا غاني agado kubenu game kundu Allah tiga nakani la yarqabuna fikum illan wala dhimma lahidu suga khadina kha ina gurjana Allah digan kannanyan lahidu suga khadina kha ikunga da khani kota su igadi muru hoke kita kota su igada semben kita kota su ina lahidu ke gurjana igana gurjana tagalle mago be ga khadina khaya khentay silama o kebe mega khadina khaya khentay sumpu kebe ga khadina kha ya khentay sara lemma o kebe ga khadina kha ya khentay ina gurjana kama ka sagiya de igana khani kota su ina gurjana allati yurdunakum ina khadunga imurnua mina khapisi murna khay bi afwaihim tirakunye ona hayona kehi warakundu ona hay kharonge muqannadi oyani sage habe oyan tagu debukudi oyan daga na me manchiendi oyan daga na me badendi korin kamandiga munyani igana kane kota su inta kukono sere gana ke ga seren chondo mendi kubenu gati ni gambana soronga igariro digame ke hakengari inyi kisimai hina walla kane kanti da keto halia kebe imegi sondo mendi da kempina warakane nan kana ga ina gata nanti na gata nagaro kasonga naga bereke su bonondi awa igala garne kebe konno kundu wagarna ho hana ke ni hammira hinga limada koma hunna mbogu kudebudi ada kujotia serenchuna nya hore nga ada kula sama serenchuna nya hore nga ada kukarundia iga kanu kebe I menu watu oku watu kwa kunta kono boro la kono nanti mamali hike qahu oku sa hunne kenyai crescendo lemine asuga garnado hibana nga otan kenyen daraga hibu chine man kenyen daraga hiqahu ikumpi qawhe ka allati igadunga imure benyana tira kukui ati wata'aba qulubuhum ati sondo muku barantonyani yala Allah nta serento gara kebe tagaba ati ga kebe konna gara kundude o yanda gana me barundi o menta meda ati garna isondo muku barantonyani de sondo muku ya renga nukube kenni kay khani ko monye ga toko ko magundi kammo ona do kubenu ga meya de ona misale nyauto aya kedi ona tago imenuka hokei Allah ti sondo muku baranto nyani wa aktharuhum allati ho gabe khay fasiqun ati fasiqinu nyani Muhammad Jula tureti o mati sere dangane anken na konde be nanti sere makati sere da kome ato makel la gayo gajangen ganye menati killebe nde makonno nanti gana pare sobando salli hanan naga tankarage kero debo ko hilidi gajangen kenye mena Saudiya anya mena kammo anna Muhammadu wojo keterinka marano ngan kawe ga kanne be konno de benchudi iran takonno Muhammad agana ga tere mo gontunu agana sonin karatu
gannin kase oti mandi develop ndi sere gana digan kanu yugonu konno anna diga meke bakka karan suka manna diga muti kay menu de benga bo ran chare no nyanda no nyawari sere ga dakka ho ka hume me ni khiri ko moy ga dunge ko maunga ida ken ngariya ni kanan kenga pour ken ka hona ken chere kana kitan tanya na hebu cinede ganni o kismanu habanu ida gana sogida soro karagem bane ya honi soro tammiyan bane ya honi igago har maren men dabanunga sarne mogobe gaga bano mogobe agan ken banna khunjidini koma khunyi sonin kendo kundunyai serega na daba gobo aga sare ko raso nyanjidi serega ni kitenyo mikka hobe nantin ko monyani iga fofo sarnanya jidani kesu daga na soko kuada sorenga wareo to goto oda soreke wara sasa ogirio tereori taw capital nukui soye hillandi ken mania nan kali handia kembre sonin konta banking kibaretu iga sere sukilli hallan kenya iga sere sukilli komenye asuga ni ki kasungolle ma suga ni terranga alla nda sere bane kitani magare ga khilli komenye aw yunga kinyai maji ku kesre nga kinyai nanti igani galluku kali hanay mesere ki antano ini kali ana koy la ramporo soy hillande ke hekey o habano do kismanu go sohida soy kera kenga stere o kudi kungu yunga kinyo kali handia sorota migana e kalsin kali haninke ko mboyre na walla chifu nyadi o ganta walla banki soronga tunga taagonu nugube kalsinu ngimma ninge to lanku pene kun kalsinu dinga ko nyana hoyba kono ndinya hoy soy hillande bayeria soy sikandi kebe o hadi kundu sergabe ya khenta kenya ni problem kay ayeno na kesunu ndabari ona kesunu kusu kalsingu to na kali kunga iyana kalsinu ku gollini har sa soy keni kada kilun to kud orodo xanne wara xay na ka kunyi na ka kanta nanta nyango da kana ka hame nga wojom paga gillo